आज खासी का चित्र আমাকে খাসি মাংস কিনে দিতে হবে বাবা বাবা তোর খাবার বেড়ে লাভ আছে একটু বসে যাইলে কত কিলো আমরা খাসি মাংস কত কিলো 800 টাকা বাবা বাবা আমি কি জীবনে কোনো নাই খাইবা কি রে শুনে লো সব জায়গায় 400 টাকা দেয় আর তো কিনে দামটা বলে বাকি বাবা ওনা চাল দিয়া খাসি বটে এটা আমার ঘরে করছি খাসি বটে ওই জন্য 800 টাকা বাবা বলবো তাহলে কিনে কত মনটা কেমন করছে আমরা 50 টাকা মতো পাইলে আমার চুয়া খাওয়াবো কেন ভাগ বাবা 750 টাকা দেगा 800 টাকা देगा 1 किलो दे दीजिए सुनिए तारी मत मारिए आज जो वोटर থেকে ভালো আলোচনা করে ঠিক আছে এমন সব আনতে বলো মাছের পদে মুঝে এই लेवे तो मैं यहाँ और मेरा कस्टमर का भाव नहीं है ठीक है बाबू 1 किलो दिए तो बुझेगा बाबू फूल वाला कत करे देखो 20 টাকা করে বাবু 10 টাকা দিবি না আর আবার 10 টাকা লেবি তো 15 টাকা লাগবে তাহলে বলা না এক কেজি বিকেছে জানি বাবু রে তোর কি কত কিলো ওটা 50 টাকা কিলো বাবু তোর কি কত হবে কিলো এবার তোর কি কত হবে এনে বড়লা তোর কি ঘুরা দিব তোমার হাসতে হবে তবে এখানে আমার খরচা ভালো না বুঝলি না বাবু 30 টাকা দিব 1 কিলো দিয়ে দাও কত ঠিক আছে লেবাসি বাচ্চা বাবু বাবু ভাতি টাকা বলতে আছে কামাইয়া এদিকে শুনে লে লেবাসি আছে তো একটা ফুল ওকে হচ্ছি এদিকে লোকে এদিকে শুনে লে যদি একটা ফুল কিনে দিয়ে দেবো তো তোমার ঘরে যাবে তো গরম গরম চুমো দিও এত লোকের মধ্যে আমার প্লাস্টিকটা পঞ্চার করে দিস সকাল শুনে তখন মরে গিয়েছ তখন বসে ঘর দিতে আমার বন্ধুটা আসছে বুঝলিস বড় কোম্পানির চাকরি কর মানে ভালো তো গেল খাইলি হেঁটে গেলি ঘটে গেল ছেলে মাথাটা তল লেগে দিচ্ছি রে हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ मेरा लुंगी भी ढीला हो गया इसका नशा हो गया माथा का तोल दिए दे दिया तुम हमको क्या बोल रहा है बाबू बोला हम तुमको बोल रहा कि तुम ठीक है ना आई एम फाइन वेरी थैंक यू वाह मारे फाइन वेरी थैंक यू रे मुझे कोई शादी क्यों ना तुम हमको नहीं जानते वो कब मैं कौन हूँ कौन है आई एम रियल ऑफ इंडिया वाह मारे सारा वीआईपी ऑफ इंडिया रे सारा के रास्ता ठेका मेरी कुराई खाई लोग के दिन में कोल्ला पोषण मांगे खाता है अस्सलाम वालेकुम इतनी नहीं बुझली तो कितना चुना पिएगा भाई किधर बुझते हैं कितना गला हेलो मुझे चुना चलो हाँ बाबू रास्ते कत गला देखो 10 টাকা निकला हाँ तो ठीक है एक गिलास दिए ना हाँ तो ठीक है एक गिलास में जल्दी खाली भक्ति में चली जाओ हाँ ठीक है ओम नमो भगवते भगवान किसी का परिचय दो तपत को नाम राजेंद्र सत्य सनातन बाबे बेटा के सब पूजन मताला भक्तवा कैंसर व्यक्ति सर्व समुद्र का बाबा जान सलामत के को रखी सब के सब गोष्ठी रही हम तनी और अगले पर तो कपाली महा मागो चिंता हमरा परिचय तो धन्यवाद हमरे पछाई है ना कली समझी धंधावा मामले इसके धोखे में चला के चलो यदि हमारा संभव हो तो इस समझ द्वारा भगवान के नाम पर